conjugaison وغنتعرفوا فيه على le verbe vivre. le verbe vivre. هاد le verbe غنشوفوه في 3 أزمنة اللي هما au présent يعني في الحاضر، au passé composé في الماضي et au futur في المستقبل. فأولا le verbe vivre est un verbe du troisième groupe. كيف كنعرفوا أن الأفعال كينقسموا ل3 مجموعات أو 3 groupes، و le verbe vivre كينتمي للمجموعة الثالثة أو troisième groupe. وأيضا le verbe vivre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. يعني فاش كنصرفوا هاد le verbe في le passé composé كنستعملوا معاه l'auxiliaire avoir أو المساعد avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. الآن نمروا نتعرفوا على le verbe vivre au présent. التصريف نتاعو هو كالتالي: je vis, je vis. Tu vis, tu vis. Il vit, elle vit. Nous vivons, nous vivons. Vous vivez, vous vivez. Ils vivent, elles vivent. Je vis, je vis. Tu vis, il vit, elle vit. Nous vivons, vous vivez. Ils vivent, elles vivent. Donc هذا هو التصريف نتاع le verbe vivre au présent. ساهل وبسيط. فبالنسبة je vis donc كتكون في نتاع le radical يعني في نتاع الفيرب الأصلية كنضيفو عليها es. tu vis es vis. il vit VIT, nous vivons VIVONS, vous vivez VIVZ, ils vivent VIVENT. alors بالنسبة ل je vis كتكون مكتوبة ب ES ولكن S ما كنطقوهاش، كنقولوا فقط je vis. S ما كنقراوهاش. tu vis أيضا S ما كنطقوهاش. il vit ما كنطقوش T كنقولوا فقط V. فبالنسبة ل je vis كتعني أنا أعيش يعني في الحاضر في le présent. tu vis أنت تعيش أو أنت تعيشين. il vit هو يعيش. elle vit هي تعيش. nous vivons نحن نعيش. vous vivez أنتم تعيشون. ils vivent هم يعيشون. elles vivent هن يعيشن. donc هذا بالنسبة le verbe vivre au présent. الآن نمروا نشوفوا le verbe vivre au passé composé. التصريف نتاعو هو كالتالي: j'ai vécu, j'ai vécu. alors بالنسبة للتصريف نتاع le verbe vivre au passé composé كيف قلنا سابقا كنستعملوا مع l'auxiliaire avoir plus le participe passé. بالنسبة le participe passé هنايا هو vécu. vécu donc vivre كيرجع vécu. j'ai vécu l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو vécu. وبالنسبة ل vécu راه ما كيتغيرش. alors j'ai vécu. tu as vécu. tu as vécu. il a vécu. elle a vécu. nous avons vécu. nous avons vécu. vous avez vécu. vous avez vécu. ils ont vécu. elles ont vécu. donc j'ai vécu. tu as vécu. il a vécu. nous avons vécu. vous avez vécu. ils ont vécu. elles ont vécu. alors كيف قلنا l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو vécu وما كيتغيرش كيبقى دائما vécu مع جميع les pronoms personnels. d'accord donc راه ساهل وبسيط. بالنسبة ل j'ai vécu كتعني أنا عشت يعني في الماضي في le passé. أنا عشت. tu as vécu أنت عشت أو أنت عشتي. il a vécu هو عاش. elle a vécu هي عاشت. nous avons vécu نحن عشنا. نحن عشنا. vous avez vécu أنتم عشتم.
ils ont vécu هم عاشوا elles ont vécu هن عشنا. دونك هذا بالنسبة لو فيرب فيفر au passé composé كيف كتلاحظوا راه بسيط. الآن نمروا لو فيرب فيفر au futur. التصريف نتاعو هو كالتالي: je vivrai, je vivrai. Tu vivras, tu vivras. Il vivra, elle vivra. Nous vivrons, nous vivrons. Vous vivrez, vous vivrez. Ils vivront, elles vivront. Je vivrai, tu vivras. Il vivra, elle vivra. Nous vivrons, vous vivrez. Ils vivront, elles vivront. Alors, بالنسبة je vivrai, la terminaison AI. Tu vivras, la terminaison AS. Il vivra, la terminaison A. Nous vivrons, la terminaison ONS. Vous vivrez, la terminaison EZ. Ils vivront, la terminaison فيها ONT. Alors, je vivrai كتعني سأعيش، يعني في المستقبل، ماشي في الحاضر وماشي في الماضي، في المستقبل سأعيش. je vivrai. tu vivras ستعيش أو أنت ستعيش أو سوف تعيش. il vivra هو سيعيش. elle vivra هي ستعيش. nous vivrons نحن سنعيش أو سوف نعيش. vous vivrez أنتم ستعيشون. ils vivront هم سيعيشون. elles vivront هن سيعيشن. دونك هذا بالنسبة للفيرب فيفر au futur. نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للتصريف نتاع لو فيرب فيفر au présent au passé composé et au futur. والآن ننتقلوا لإكزرسيس أو تمرين باش تعودوا على الاستعمال نتاع هاد لو فيرب. alors أولا غنقراو هاد لي فراز. سارة، هنا لو فيرب فيفر غتصرفوه في لو بريزون à Marrakech depuis 30 ans. vous, le verbe vivre غنصرفوه في futur une fois sur cette terre. tu, le verbe vivre au présent seul en France. nous, le verbe vivre au passé composé une expérience extraordinaire. Karim et Sami, le verbe vivre au présent encore avec leurs parents. alors الآن نوقفوا لا فيديو، قوموا بإنجاز l'exercice ونرجعوا باش نصححوه. الآن نصححوا l'exercice. alors عندنا Sarah, le verbe vivre au présent à Marrakech depuis 30 ans. Sarah هنا كتعوض ليا البرونون بيرسونيل elle أو هي. donc le verbe vivre au présent مع elle هو vit. donc Sarah vit à Marrakech depuis 30 ans. Sarah ou bien elle vit تعيش à Marrakech في مراكش depuis منذ 30 ans 30 سنة. donc Sarah vit à Marrakech depuis 30 ans. la deuxième phrase, vous, le verbe vivre au futur une fois sur cette terre. alors le verbe vivre au futur مع vous هو vivrai. vivrai, donc vous vivrez. donc vous vivrez une fois sur cette terre. vous vivrez une fois sur cette terre. ستعيش ou bien ستعيشون une fois مرة واحدة sur على cette terre على هذه الأرض. donc la terre هي الأرض. vous vivrez une fois sur cette terre أو ستعيشون مرة واحدة على هذه الأرض. la troisième phrase, tu, le verbe vivre au présent seul en France. alors le verbe vivre au présent مع le pronom personnel tu هو vis. VIS. donc tu vis seul en France. tu vis seul en France. تعيش وحدك في فرنسا أو هل تعيش لوحدك في فرنسا. nous, le verbe vivre au passé composé une expérience extraordinaire.
Alors, le verbe vivre au passé composé, قلنا دائما تيكون فيه l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو vécu. Donc هنا عندنا nous, donc هي nous avons vécu. Nous avons vécu une expérience extraordinaire. Nous avons vécu كتعني نحن عشنا une expérience تجربة extraordinaire رائعة أو هائلة أو استثنائية. Donc يعني غير عادية. Donc nous avons vécu une expérience extraordinaire أو عشنا تجربة رائعة أو كيف قلت هائلة أو غير عادية أو استثنائية. Karim et Samy, le verbe vivre au présent, encore avec leurs parents. Alors Karim et Samy كيعودوا للpronom pronom personnel il de pluriel. Alors le verbe vivre au présent مع le pronom personnel il هو vive. Donc Karim et Samy vivent encore avec leurs parents ou bien vivent encore chez leurs parents. Karim et Samy يعني Karim وسامي vivent encore يعني لا زالوا يعيشون avec leurs parents مع والديهم. Karim et Samy vivent encore avec ou bien chez leurs parents كتعني كريم وسامي لا زالوا يعيشون مع والديهم. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم وتكونوا تعلمتوا تصرفوا لو فيرب فيفر في لو بريزون باسي كومبوزي اي في لو فيتور. نتمنى يكون كلشي واضح لكم. ما تنساوش الى عجبكم الدرس واستفدتوا منه فشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.